Bgmc. The biblical truth lives here. We are living in a time like no other in history, but fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines news show on the Remnant's Call. Let's get ready Y prepárense. for the Remnant's Call. Llamada al remanente. End time prophecy. Woo! News. Da 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 da. The first news story comes from the land of Israel. La primera historia viene desde la tierra de Israel. Okay? The title reads, Muslim reach near 18% of Israel's population. Y el título dice que los musulmanes alcanzan a un 18% de la población allá en Israel. You wonder why Israel made that national law. ¿Usted quiere saber por qué Israel hizo una ley nacional? That Israel is a Jewish nation. Que Israel es una nación judía. Because it's also a republic. Porque también es una república. A republic means that your representatives vote for the laws. Y una república quiere decir que tus representantes votan por esta ley. So in a few years, the Muslims will reach about 50% of the population. Entonces, en algunos años, los musulmanes van a alcanzar un buen número, un 50% de la población total. And then take over Israel. Y pueden tomar todo Israel. That's why they made the national law. Es por eso que hicieron esta ley nacional. They went up. They had a growth of 38,000 Muslims in Israel in 1 year. Ellos aumentaron el número de los musulmanes en un año, unos 38,000 en el número de los musulmanes. Now in Israel there are 1.5 million Muslims. Ahora ya en Israel hay 1.5 millones de musulmanes. Going on to the next story. In Israel, en Israel, they're giving out 500,000 gun carry permits. Están dando el permiso ya de cargar armas de fuego en un buen número. 500,000 new carry permits. Unos 500,000 personas que pueden cargar armas de fuego. The new rules go effect immediately as of this week. Y esa regla va a hacer efecto rápidamente en esta semana. Going on to the next news story. Israel under massive Chinese-Russian cyber attack. Israel, what? A cyber attack by the Russians and the Chinese. Gog and Magog are attacking Israel through the computers. Israel tuvo un ataque cibernético desde los chinos y los rusos en esta semana. Okay, but Israel is up for the challenge. Pero Israel estuvo al frente del reto. They brought in some private sector people. Y ellos trajeron personas que son trabajadores privados a hacer el Because if you want cybersecurity, the best cybersecurity, get a Jew. Porque si quieres un buen servicio de seguridad cibernética, tienes que hacerlos con los judíos. So if you want to be into technology, si quieres estar al tanto de la tecnología, Israel needs you. Israel te necesita. Going on to the final news story of Israel. Y esta última noticia desde Israel. This story really made me very sad. Esta historia realmente me entristeció. Prime Minister Benjamin Netanyahu El primer ministro Benjamin Netanyahu said he's okay with the construction going on the highway on Shabbat. Él dijo que estaba bien que continuaran las construcciones de las carreteras en el Shabbat. He said we can't shut down a major thoroughfare during the weekday. Yes, you can. Dice que no podía detener este flujo de tránsito durante la semana. New Jersey does it all the time. Y Nueva Jersey hace eso todo el tiempo.
Benjamin, come to New Jersey. We'll show you how it's done. Benjamin, ven aquí a Nueva Jersey. Vamos a enseñarle cómo se hace. Like Rav Ed got stuck on the Pulaski Skyway last night. Como el rabino Eduardo fue detenido en el tráfico la Because noche anterior. what happens in summer in New Jersey? ¿Qué pasa en el verano aquí en Nueva Jersey? Construction, Todas las construcciones. where they get it mostly done and then they can't finish it during the winter. Y ellos hacen todas estas construcciones ahora que no pueden finalizar durante el invierno. Okay, so Prime Minister, please learn from the New Jersey mob. Going on to the next news story. Anti-Semitism this week. Noticias antisemíticas de esta semana. First anti-Semitism story. Y esa primera historia antisemítica In the Netherlands this week, en Holanda en esta semana. a Jewish woman was walking on the street, Una mujer judía estaba caminando por la calle and a man getting into a cab said the Jewish woman should be shot for just being a Jew. y hubo un sujeto que dijo que esta señora debería de ser asesinada solamente por ser judía. Okay, in the Netherlands, anti-Semitism acts has doubled in 2017. Y el antisemitismo allá en Holanda ha aumentado desde el 2017. The hatred of the Jew is going worldwide. Y este odio por los judíos está aumentando a nivel mundial. Going on to the next news story. Let's go on to the end time prophecy news. Please pay attention to what's going on, please. Por favor, presta atención a lo que está aconteciendo a nivel Don't mundial. let the devil distract you with technology. No deje que el enemigo te distraiga con esto de la tecnología. These stories are very important. Estas noticias son muy importantes. Going on to the first news story. John 17, Yeshua said you're going to be hated for following him. Y en Juan 17:14 el Señor habló, Yeshua, que ibas a ser odiado por seguirlo a él. Do you feel safe worshiping here? ¿Te sientes seguro adorando en este lugar? You should, Y deberías de sentirte seguro. because what's going on around the globe is something quite amazing. Porque lo que está pasando alrededor del mundo es impresionante. The first news story in China this past week. Y en esta semana en China, People were worshiping on Sunday. las personas que estaban adorando en el día de domingo, They had a small house church. ellos tenían una iglesia pequeña en la And the casa. government came in and arrested all 20 people for just worshiping Yeshua. Y la policía vino y destruyó todo, lo arrestaron a todos por adorar a Yeshua. So when you're not doing anything for the Lord, you might want to consider doing something now. Así que cuando no estás haciendo nada para el Señor, deberías de considerar hacerlo ya. So all these people went to jail just because they were worshiping Messiah. Y ellos arrestaron a todas esas personas que están en la cárcel ahora por estar adorando al Mesías. Going on to the next story. In Nepal, En Nepal it is now illegal to talk to anybody about Messiah. ya es ilegal hablar a cualquier persona del Mesías. Aren't we blessed to live here? Estamos bendecidos por estar aquí. This is why we need to keep doing our job and do it the best way possible. Es por eso que necesitamos mantener nuestro trabajo y hacerlo lo mejor posible. Hi, welcome to Beth Goyim. Bienvenidos a Beth Goyim. Shalom. Shalom. The next prophecy is from the book of Isaiah chapter 5 verse 20. Y es otra profecía desde Isaías 5:20, Okay, where in the end of days evil will be called good and good will be called evil. donde al final de los tiempos lo bueno iba a ser llamado malo y lo malo bueno. There you see a husband and wife. He's a chaplain in the army. Ahí estás viendo a un oficial que él es capellán del ejército. He's being brought up on charges Él le han traído cargos because he wanted to only run a marriage ministry for heterosexual couples. porque solamente quiere dar las clases de matrimonio a parejas heterosexuales. He refused the gay couple coming to the marriage retreat. Y él se rehúsa a aceptar homosexuales en las. He said In that Hanoi. he said that you can go to the one next week where we have same-sex couples. Y él le ha dicho que pueden ir tomar las clases las otras clases que son para ese tipo de personas. So he's now being brought up on charges for saying that. Y ahora se le ha traído cargos por decir esto. Next news story. How would you like to live in Venezuela? ¿Cómo te gustaría vivir en Venezuela? Venezuela's inflation rate has reached 32,000%. Y la inflación en Venezuela ya ha aumentado a un 32,000%. This is what happens when you have a nation without God. Eso es lo que sucede cuando tienes una nación sin Dios. By the end of the year, they said it's going to be 1,000,000% inflation.
Y ya para el final del año han dicho que la inflación va a aumentar a 1 millón. Going on to the next news story. Next prophecy, sickness. Enfermedades. God said in Deuteronomy 28, El Señor ya habló en Deuteronomio 28. verse 22, that if you don't follow him, En el capítulo 22, si no lo sigue, he's no going lo to sigue, send wasting diseases. que él iba a enviar estas enfermedades. Now, Dr. Mark checked out this story. And everybody else. This is why I'm so happy I'm married. Es por eso que estoy bien feliz de ser casado. There's a new sexually transmitted disease Hay in una enfer- England. Hay una enfermedad de transmisión sexual en Inglaterra. It's called denominations. Se llama denominations. What happens is you get these bleeding ulcers on your private parts. Y lo que sucede es que tienes como úlceras sangrantes en tus partes privadas. And there's no cure for it. Y no hay una cura para eso. And look at the age group that it's hitting. Y miren el grupo, la edad del grupo que está siendo afectado. People 15 years old to 25 years old. Personas de 15 años de edad a 25 años. So God said, you kick me out of your country and sex is all you want, this is what I'm going to do. Y el Señor ha dicho, si me sacas de tu nación y lo único que quieres es saber de sexo, entonces eso es lo que tienes. So this is in England now. Eso es lo que está sucediendo en Inglaterra. Going on to next prophecy news, tickle my ear Christians. Oídos cosquillosos de los cristianos. 2 Timothy 4:3, Paul writes about this time that we're living in. Y el Señor Rab Shaul ha hablado ya en 2 Timoteo 4:3 que esto es lo que iba a suceder. Going on to news story. Remember we talked about the church last week in California? ¿Recuerdan que estuvimos hablando de la iglesia la semana pasada en They're California? going to be selling beer at their services. Que ellos iban a estar vendiendo cervezas después del servicio. You know what they said this week? ¿Saben qué dijeron esta semana? We're going to take the proceeds from all beer sales and give them to Planned Parenthood. Dijeron que iban a tener toda la ganancia de la venta de esa cerveza y se le iban a dar a Plan Familiar. Planned Parenthood murders children. El plan de planeamiento familiar mata a los niños. So this is a church. Esa es la Right. iglesia. Ajá. You may call yourself a church, but you're not. Ustedes se llaman iglesias, pero no son iglesias. Next news story, war. Esa es otra noticia de guerras. Yeshua said, in the end of days, nation versus nation and kingdom versus kingdom. Yeshua ya ha hablado en Mateo 24:7 que nación contra nación y reino contra reino. Let's go to the next slide. I told you this was going to happen. Se le había advertido a ustedes que eso iba a pasar. The last disgusting president, President Barack Hussein, the Muslim Obama, Este presidente repugnante Barack Hussein, el musulmán. asesino, diablo. He is gathering the world's leaders next week in Chicago En Chicago, él va a estar reuniendo a los líderes mundiales to open up his foundation. para abrir su fundación. No other president in American history has done what this demon is doing. Nadie en la historia había hecho, está haciendo, va a hacer lo que este demonio va a estar haciendo. Get ready for civil war, everybody. Prepárense para esta guerra civil. Get ready for civil war. Prepárense para esta guerra civil. Going on to next and final story. Esta última noticia. Matthew 24, verse 7, Yeshua said there's going to be a lot of earthquakes. Y en Mateo 24:7 Yeshua ya ha hablado de que va a haber muchos terremotos. Take a look at that picture, everybody. Miren esa fotografía. The middle part there in the Pacific Ocean Y esta parte central del Océano Pacífico is the ring of fire. es un anillo de fuego. This week, in the last 7 days, Esta semana, en los últimos 7 días, there has been over 144 earthquakes. ya ha habido unos 144 terremotos. Major earthquakes, that's 5.0 and above. Y esos son terremotos significativos que son de la escala 5.4 en adelante. por But look arriba. where we live. Pero miren There's donde no little estamos. orange or yellow dots, right? No hay ni amarillos ni partes rojas. So you should feel blessed Y deberías de sentirte bendecido. that God is protecting us. Que el Señor nos está protegiendo. Because if you believe in Yeshua Porque si crees en Yeshua and you follow His commandments, y sigues sus mandamientos you follow all the Torah, y sigues toda la Torah, Jehovah says, I will protect you. el Señor ha dicho que nos va a That is a proteger. promise of His. Y esos son sus promesas. Amén. All right. Hashem.
I think that's the last story. If you're out there on Sí, internet está- land, Si estás allá afuera, en hit el the internet, doggone donate button, children. Shalom. This is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman. I would personally like to thank you for tuning in to the Remnant's Call each and every week. You can listen to the full message on our website, bethgoyim.org. If you have drawn closer to the King of Kings, learned more about Him today, we are blessed. If you are blessed by these messages, please consider a donation to our ministry. You can go to our website, bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org. And click on the donate button. You do not have to have a PayPal account to donate. All you need is a debit card. Once again, thank you very much for listening to The Remnant's Call.